sino sa palagay nila ang bansa na malakas mag-ML? Dia nanya negara mana yang kuat pemain Mobile Legends nya. Indonesia. 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 Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Dia nanya negara terkuat pemain Mobile Legends nya siapa. Indonesia. Oke, thank you. Menurut saya dari Indonesia karena itu negara saya sendiri. Oke. Indonesia. Dengan pemain Mobile Legends terbaik. Indonesia. 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 Filipina. Philippines, thank you. Indonesia. So, in my opinion, because I'm from Indonesia, I think Indonesia has more potential. Kung mapapansin nyo, ang sagot nila lahat ay Indonesia. Pero wag kayong magalit kasi home court nila to'y, bansa nila to'y. Ganun talaga. Hayaan nyo, hamunin na lang natin sila ng 1v1.